Ambadeo aluni jaw aluni bara aluni chesiri aluni fasodenya aluni fabadenya golofinya la fasabaga bela jele aw folen do aw sigiyɔrɔ la golofina ani golofina kɔkan aw n'aw badenkɛ do Simplice Kabore ka bɔ Mali la Bamako nko karanden fitini ani ɲininikɛla o bolo ma bi an bɛ Loni Bulo diyakan an bɛ o de kɔnɔ n'an b'a fɔ ko Loni Bulo TV ayiwa an bɛ ka kuma dakun min kan bi o de ye sigikan ye an b'a fɔ min ma ko la constitution nka sigikan jumɛn do Mali de ta do kama an ko la constitution du Mali n'o ye Mali sigikan ye o bolo ma kumaden dɔ bɛ a kɔnɔ kumaden min ni an bɛna tɔgɔfɛyali kɛ o la bi n'a bɛ fɔ a ma ko kanabila de liberté a bɛ mun de fɔ kurunsen fɔlɔ la n'o ye article premier ko la personne humaine est sacrée et inviolable tout individu a droit à la liberté à la vie à la liberté à la sécurité et à l'intégrité de sa personne ko adamaden fɛn ɲamatɔ ladankibali de mɔgɔ kelen kelenna nin yɔrɔ de ye ɲanamaya ye fɔcogo wɛrɛ la balo mɔgɔ kelen kelenna nin yɔrɔ de ye kanabila ye o de ye liberté ye mɔgɔ kelen kelenna nin yɔrɔ ye kunnafolo ye mɔgɔ kelen kelenna nin yɔrɔ ye yɛrɛlasɔn ye bi an bɛ kanabila yɔrɔ in de la n'o ye liberté o liberté la faranfasi caman bɛ a la nka jamana bɛɛ bɛ faranfasi kɛ ka bɛn i ka kunkilenna ma ani i ka kokɛtaw ma ani min bɛ i dɛmɛ i bɛ faranfasi ta k'a labaara i ka jamana kɔnɔdenw kun ka bɛn ni o de ye faranfasi de définition ye ayiwa komi an ka jamana sigilen bɛ jɔnkalan suguya dɔ de kan ni min dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la o jɔnkalan in kɔnɔ ni walikan de tintinen do anw kan ani wali ɲɛwala n'o ye wali programme tintinen bɛ anw kan o kɛra sabu ye ka anw tɛgɛ tɔnɔmi k'a da an kɔ o kɔfɛ Mali fana donnen bɛ jɛkulu dɔw la o jɛkulu minnu fana bɛ yen nɔ olu sigilen bɛ sariya dɔw de kan o sariya manalaman de bɛ o jɛkulu masinaw bolo droit de l'homme charte africaine des droits de l'homme et des peuples a ka ca Mali kɛlen bɛ k'i kan di minnu ma n'olu ko min Mali fana ko ale sɔnn'o ma wa ale b'a ka sigikan labaara ka bɛn o sariyaba in kɔnɔ kumaw ma ayiwa o dɔ la n'i ye liberté jate minɛ i bɛ taa kɔrɔfɔlan kɔnɔ dɔrɔn an bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ minnu ka kan ye n'o ye français kan ye i bɛ taa u ka kɔrɔfɔlan kɔnɔ kɔrɔfɔlan de dictionnaire ye kɛrɛnkɛrɛnnenya le Robert a bɛ faranfasili min d'i ma ye dandɔni de do ɔ nka yala o dandɔni min bɛ ka ta k'a di i ma i ka kan ka o dandɔni bɛɛ labaara wa i ka kan k'i ka tɔmɔta de ta a la wa an kɔni bɛ k'an ta kɛ dɔrɔn n'an y'a ye dictionnaire kɔnɔ k'a ta ka baara kɛ ni a ye o définition dɔ la jumɛn de bɛ yen nɔ a b'a fɔ la liberté c'est le pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans la limite des règles mais c'est ça définition min dilen bɛ dictionnaire kɔnɔ Robert fait a définition dɔ de filɛ nin ye la liberté c'est quoi c'est le pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans la limite de règles ayiwa ni définition yi a ko kanabila ko tɛ dɔwɛrɛ ye o ye se de ye mɔgɔ bolo ka se ka waleya dɔ kɛ ka bɛn i ka kunkilenna ma ka bɛn sariya ka dan sigilenw ma sariya ka ɲɛ yiralenw ma o de ye c'est dans la limite de règles maintenant nin ye faranfasi dɔ ye nin ye définition dɔ ye nka définition wɛrɛ bɛ yen a y'o lamɛn bani a b'a fɔ ko la liberté c'est quoi la liberté c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermé. Mais c'est ça. La liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermé. Ko kanabla ko ye mɔgɔ de ka cogoya ye mɔgɔ min ka ko gulonnen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔ min ka ko dɛnnen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔ min ka ko kɛli
sirilen tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔn ani a ka ban na kuma de ye nin ko liberté ye nin yɔrɔ nin faranfasi ninnu danfara dɔw bɛ yen fɔlɔ nka faranfasi wɛrɛ bɛ yen tuguni nin bɛɛ bɛ Robert in de kɔnɔ a bɛ ka mun de fɔ tuguni a b'a fɔ ko la liberté c'est la possibilité le pouvoir d'agir sans contrainte, c'est-à-dire l'autonomie. La possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte. Il y a une possibilité qu'on a ma fo ama muso kerenkereni ay ama chew kerenkereni ay ama demsen kerenkereni ay kuma te mɔgɔ kunba ma bɛɛ de bi yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye i ka se ka ko kɛ ka sɔrɔ i ma bali ko kanabila ye o de ka ko kɛ ka sɔrɔ i ma bali sans contrainte o kɔrɔ ka sɔrɔ dan ma sigi a la a bɛ tila tuguni ko kanabila ko ye mun de la liberté ko c'est quoi ko c'est un acte accompli sans respecter les règles usuelles acte accompli sans respecter les règles usuelles salatigi règles usuelles o kɔrɔ ko kurundu minnu labaaralen don walima labaarataw walima minnu bɛ sen kan ni mɔgɔw bɛ a ko kan règles usuelles a bɛ usage de ko fɔ donc maintenant ko kanabila ye mun de ye ko ye acte de ye ka se ka waleya kɛ ka sɔrɔ i ma sariya ka dan sigilenw lajɛ ka sɔrɔ i ma baara kɛ ni sariya ye o ka jugu libertinage ye o kɔni o kɔrɔ de dɔrɔn k'i a lajɛ dɔrɔn k'i bɔ adamadenya minɛn kɔnɔ nin bɛɛ liberté définition de ye wa ni liberté définition kelen kelen bɛ jamana dɔw ci a conception u y'a labaara ka jamana muso dɔw ta k'olu wele ko musɔrɔbatigiw walasa olu ka kuma jamana muso tɔw tɔgɔ la o musɔrɔbatigi ninnu olu ye an balakaw ye olu bɛ ala minɛ ka nin définition ni faranfasi sugu in de ta k'a sama fo ka jamana coro u b'a coron cogo di u y'u miiri ko n'i ye golofi muso ta k'a lajɛ ayiwa liberté tɛ a bolo wala a ka liberté fanga ka dɔgɔ o kɔrɔ ko kanabila tɛ a ye a kanabilalen tɛ k'a to furu kɔnɔ ka d'a kan walasa a ka taa baara yɔrɔ dɔ la a b'i sara a cɛ la de walasa a ka taa kalanyɔrɔ a b'a sara a cɛ la walasa a ka taa furusiri yɔrɔ dɔ la a b'a sara a cɛ la walasa a ka taa banni yɔrɔ la a b'a sara a cɛ la n'a bɛ ko o ko kɛ a bɛ a sara a cɛ de la fɔlɔ o la ko n'i y'a jateminɛ k'o bɛ fɔ définition dɔ in kɔ o kɔrɔ o ni faranfasi dɔ in k'u bɛ ɲɔgɔn fɔnko ɲɔgɔnya ka d'a kan faranfasi dɔ in ko kanabila ye waleya de ye ani se de don mɔgɔ ye ka se ka i fɛ ko kɛ ka sɔrɔ i gulonnen tɛ mɔgɔ la o la ko muso in dun fɛ ko ye kunkow kɛli ye a fɛ ko ye baara kɛli ye a fɛ ko ye ka taa kɔɲɔyɔrɔw la a fɛ ko ye fɛn o fɛn ye ko walasa a ka se k'o kɛ ko fo a k'i sara i cɛ la o la ni cɛ ma sɔn ko in tɛ kɛ ni cɛ sɔnna ko in bɛ kɛ o la ko ale ka fɛ ko in dɛnnen don cɛ ka sɔn a n'a ka ban de la o la ko fo ka muso bɔ o kori in de kɔnɔ nin ye an balaka dɔw ye minnu ko k'u bɛ sariya dɔn u bɛ sariya labaara olu bɛ droit de l'homme de défend u bɛ féminité u bɛ o de défend ko ka musoya ka o promotion kɛ o kɔrɔ k'a laguriya o promotion bɛ se hakɛ la fo ka na laɲɔgɔnma o kɔrɔ comparaison walima égalité ka o siri muso ani cɛ cɛ donc u ka liberté conception yi a labaarali bɛ taa u lɔ fo ka u bɔ musoya yɛrɛ kori kɔnɔ pewu ka na u bila cɛya jɔyɔrɔ la sa nin bɛɛ bɛ u bolo u bɛ bɔ n'a ye dɔɔni dɔɔni u b'a lakala an ka karamɔgɔw na dɔɔni dɔɔni a bɛ yira o kalandenw fana na ko nin de ye bi ɲɛyɛlɛ ye nin de ye kodɔn ye n'i sɔnna nin de ma
a bɛ fɔ ko I civiliselen don. An y'a fɔ bɛɛ ye n ko civilisation diɲɛ bɛɛ civiliselen don nka bɛɛ lajɛlen civiliselen don ka bɛn I ka adamadenya I ka maaya cogoya de ma. Ka d'a kan civilisation kɔrɔ de ye ko somɔgɔya. N'i bɔra jɛkulu dɔ la ka ban, I bɔra bɛnba dɔ la ka ban, I bɔra bɔkolo dɔ la ka ban, I y'a sɔrɔ olu bɛ taabolo dɔw de kan, o ye olu jamakulu ka civilisation de ye. O ye olu ka ɲayɛlɛ de ye ka bɛn o don cogoya ma. O la mɔgɔ tɛ dugukolo kan mɔgɔ min ma civiliser. Nka civilisation cogoyaw de tɛ kelen ye. Nka a bɛna na yira kalanden ninnu na ko nin kumakan minnu fɔtɔ filɛ aw ye n'aw kan k'a labaara walasa aw ka bɔ première année la ka na deuxième année la, ka bɔ deuxième année la ka na troisième année la, o sirilen bɛ nin ko ninnu faamuni an'u lafasali de la. Donc musokɔrɔbatigi minnu bɛ o baara la, an ka karanfa minnu fana bɛ o baara la, fo an k'a dɔn ko o système produit de don, kankeya produit de don. Ayiwa u bɛna na mun de fanga don sisan walasa muso ka bɔ kori in kɔnɔ n'o ye cɛ ka tutelle. La femme est sous tutelle de son mari. Muso bɛ a cɛ de jinban kɔrɔ. O jinban in dɛ, a fɔra ko muso ka bɔ o kori de kɔnɔ ka bɛn olu ka lafasali cogoya ma. Ka sɔrɔ k'o turu da ko adamadenya foroba laselaw de ka ko ye o ye. O la ko kan ka lafasa de jamana kɔnɔ, jamana o jamana I sɔnnen bɛ droit de l'homme ka sariyaw ma. I sɔnnen bɛ charte africaine des droits de l'homme et des peuples olu ka sariya ma. I n'a fɔ Mali bɛ o tɔn sugu min ɲɔgɔnna kɔnɔ. Donc u bɛ ka lafasali kɛ k'a turu da o tɔnbaw. Maintenant walasa ka muso bɔ cɛ ka kori kɔnɔ, u ye bɔda dɔ di muso ye. U ye définition dɔ dilan tuguni k'o d'u ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye. Faranfasi dɔ. O définition ye jumɛn ye? U b'a fɔ ko émancipation de la femme, émancipation de l'enfant. Émancipation yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye? A kɔrɔ de ko yɛrɛ sɔrɔ. N'i ko émanciper quelque chose ou quelqu'un, a kɔrɔ de k'a tigilamɔgɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ. Maintenant o émancipation dɔ senfɛ, n'i ko sisan nɔ ko l'émancipation c'est quoi? L'émancipation c'est l'acte par lequel un mineur est émancipé. Mineur ye mɔgɔ de ye, seba tɛ min ye, hakili fanga dɔgɔya kosɔn k'a fɛ kow ɲɛnabɔ. I n'a fɔ denmisɛn, o ye mineur ye, a si ma taa yɔrɔ si, fangaba t'a hakili la ka ɲuman ni jugumanw bɛɛ dɔn. O la ale ka ko o fanba walima a bɛɛ o sirilen bɛ bangebagaw de la. O la n'i ko k'i b'o la émanciper, ko dɔ b'i kɔnɔ, an bɛ tila ka don o kɔnɔ code de l'enfant kɔnɔ don wɛrɛ ni danmari jɛra n'a ye. Muso fana ka sira kan, n'i ko k'i bɛ muso la émanciper, o kɔrɔ de ko muso k'a yɛrɛ sɔrɔ. K'a yɛrɛ sɔrɔ mun na? Olu ka ye la du fait que a bɛ cɛ ka tutelle kɔrɔ, a bɛ cɛ jinban kɔrɔ dɛ, o la k'a t'a yɛrɛ bolo quoi. O la ko k'a bɔ o sansara in de kɔnɔ a k'a yɛrɛ sɔrɔ. O de ye kanabila ye. Cɛ bolo ka bɔ a kana, ka kana bila, k'a to a yɛrɛ ma. O bɛ muso conduit vers quoi? O b'a la taa yɛrɛma bila de kɔnɔ. A bɛ muso furulen na taga yɛrɛma bila de kɔnɔ. I n'a fɔ code de famille la wagati dɔw kɛra ni a ko suguya dɔ kɛra Mali yɛrɛ la non ni jamaw wulila k'a fɔ an sɔnnen tɛ nin fɛn suguya ma a bɛ tan a bɛ tan. Hali sisan a ko b'u bolo k'a lafasa dɛ, a ma bila k'o fɔ bɛɛ ye. O la o émancipation an bɛ o fɛrɛtuli fitinin kɛ. O fɛrɛtuli de ye jumɛn ye? A kɔrɔ a faranfasi de ye jumɛn ye? A définition dɔ ye jumɛn ye? A b'a fɔ l'émancipation c'est quoi? C'est l'action d'affranchir ou de s'affranchir d'une autorité, de servitude ou de préjugés. Ka i bɔ bolokɔnɔmɔgɔya la. Donc waleya de don ka se ka mɔgɔ bɔ se dɔ kɔnɔ, yamaruya dɔ kɔnɔ, k'i bɔ bolokɔnɔmɔgɔya la, k'i bɔ mɔgɔfɛmɔgɔya la. Donc émancipation ko kɔrɔ de ye yɔrɔ y'a ye ni an'u ka liberté yɔrɔ ka bɛn u ka hakilinaw ma, u bɛ ɲɔgɔn ta yan kosɛbɛ. Walasa olu mago bɛ liberté sugu min na muso k'o sɔrɔ, ko fɔ muso ka émanciper. O la muso b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di? A b'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. O yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o tɛ kɛ ten dɛ, ayi o bɛ na dans des différents codes. O code dɔ ye code de famille ye, o code de l'enfant, de la femme et de la famille. Muso ka yɛrɛ sɔrɔw de danw sigilen b'o kɔnɔ. Ka sɔrɔ k'o siri constitution na.
k'a fɔ ko constitution jɛnnen don n'a ye ka d'a kan constitution bɛ ka o sariya in k'o ta charte africaine des droits de l'homme et des peuples o ka sariyabaw de kɔnɔ déclaration universelle des droits de l'homme olu jɛra sariyaba mun kan u bɛnna sariyaba mun kan dɛ an ka constitution fana bɛ ka i yɛrɛ tɔnɔ min ka sɔn o kumaw ma walasa kɔdi misɛnnin fɛn fɛn bɛ na n'o ye a ka hadisa misɛnninw ye sisan o hadisaw ni ale kana fɔ ɲɔgɔn kɔ o la n'u bɛ fɛ ka fɛn o fɛn labaara u b'a lajɛ constitution ma sɔn jumɛn ma ni constitution ma sɔn a ma walasa constitution ka sɔn a ma u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka révision la constitution kɛ u bɛ se ka kɛ par référendum o kɔrɔ de ye ko ka constitution fan dɔ lajɛ ka modification de la constitution kɛ donc ka constitution fan dɔ modifier walasa o ni sariya kirikara dɔ sariya kirikara fɛn fɛn n'a taara u fɛ walasa constitution n'o sariya kirikara in ka se ka jɛ ka baara ɲɔgɔnya kɛ jamana kɔnɔdenw kan donc o kama u bɛ muso ka dan sigili ani a niyɔrɔ bonyani n'o y'a hakɛ bonyani ani den yɛrɛ hakɛ bonyani u b'o ɲɛfɔ kosɛbɛ code de la famille nin kɔnɔ an bɛna na da se a ma don n'a nata la ni damari ka jɛ ye ayiwa hakili la yan man dɔgɔ ka bɛn tuma cogoya ma alu ni jɔ aw bɛ a tɔ kuntugu sɔrɔ video nata la n'o ye jajuru nata ye alu ni jɔ alu ni wale a k'an bɛn jamu kan